सैकड़ों बागी हज के बाद मक्का शहर आन पहुंचे थे। इनमें मुल्क भर के तलबा और बहुत से बड़े खानदानों के बच्चे भी शामिल थे। एक सूबे के गवर्नर का बेटा, एक सऊदी सफ़ीर का बेटा और एक अंग्रेज़ी उस्ताद जिसने इंग्लैंड से तालीम हासिल की थी। 40,000 रियाल रिश्वत देकर इन बागियों ने मस्जिद के तहखाने में 3 असलहे से भरी ट्रक ले जाने की इजाज़त ली थी। फजर की नमाज के सलाम फिरते ही बागियों ने मस्जिदुल हराम पर कब्जा कर लिया। माइक पर इलानात हो रहे थे कि क़यामत करीब है, इस्लाम की फतह का आखिरी दिन आन पहुंचा है। टीवी पर हरकत करती तस्वीरें लोगों को गुनाह की तरफ ले जा रही हैं। औरतें मुलाजमत कर रही हैं और हुकूमत फुटबॉल जैसी शैतानी खेल को फ़रोग़ दे रही है। हम सऊदी शाही खानदान से अपनी बैत वापस लेते हैं। और इसके बाद एक अजीब वाक़या पेश आया, और वो ये था कि ऐलान किया गया कि एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है वो इमाम मेहदी है, और इस वक्त वो हम में मौजूद है और इस गुनाहों भरी दुनिया में इंसाफ लेकर आए हैं। इस शख्स को सामने लाया गया और हमला करने वाले तमाम लोगों ने एक एक करके उसकी बैत लेना शुरू कर दी। ये लोग ये सब क्यों कर रहे थे, इसके पीछे इनका नज़रिया क्या था, ये सब जानिए आज की इस वीडियो में। व्यूअर्स, इस सीरीज़ की पिछली किस्म में हमने सऊदीया की पूरी तारीख मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखी थी कि कैसे अब्दुल अजीज़ ने बादशाहत कायम की और हालात कैसे इस वाक़े की तरफ जा रहे थे। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ज़रिए ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आपको इस वाक़े से कुछ अरसा पहले होने वाली तब्दीलियाँ बताते हैं, और आप ये भी जानेंगे कि कैसे सऊदी हुकूमत इस हमले को रोकने में नाकाम रही, और इस हमले के अगले ही दिन यानी 21 नवंबर को पाकिस्तान में क्या अजीब वाक़या पेश आया। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। व्यूअर्स, 1953 में सऊदीया के पहले बादशाह अब्दुल अजीज़ का इंतकाल हो गया और उनके बड़े बेटे शाह फैसल कुर्सी पर बैठ गए। शाह फैसल कदरे आज़ाद ख्याल आदमी थे। उन्होंने सख्त नज़रियात रखने वाले मजहबी लोगों जैसे कि मुफ्ती आज़म इब्ने बास को भी उहदे से मज़ूल कर दिया और सऊदीया में तरक्की को फ़रोग़ दिया। औरतों को आज़ादी दी, गुलामी पर पाबंदी लगा दी, और फिर 1965 में उन्होंने एक ऐसा काम किया जो उनकी मौत का सबब बना, और वो था सऊदी अरब में टेलीविज़न मुतारिफ करवाना। इधर टीवी की पहली ब्रॉडकास्ट हुई और उधर रियाद शहर में हंगामे फूट पड़े। बादशाह के अपने भतीजे इनमें शामिल थे और वो मारे भी गए। शाह फैसल ने खुलकर इन हंगामों की मुखालफत की और इन्हें कुचल कर रख दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि 1975 में उन्हें अपने ही भतीजे, जो उनका भाई था जो मुजाहिरों में मारे गए थे, उसने उनको सर पर फायर मारकर शहीद कर दिया। और इसके बाद बादशाहत किंग खालिद के हिस्से में आई, जो ना तो शाह फैसल जितने ताकतवर थे और ना ही उन जैसा रोबो दबदबा रखते थे। उनके दौर में सख्त मजहबी लोग दोबारा उठ खड़े हुए। इब्ने बास को दोबारा मुफ्ती आज़म बना दिया गया। बस फिर क्या था कि इब्ने बास ने खुलकर हुकूमत पर तनकीद करना शुरू कर दी और एक पूरी जमात बना डाली, जिसमें नौजवानों को बताया जाता था कि टीवी, स्पीकर, रेडियो, न्यूज़ चैनल्स ये सब हराम है। सऊदी बादशाहत अगर इनको रोकेगी नहीं तो हुकूमत करने की भी मजाज नहीं रहेगी। इन्हीं नौजवानों में एक जेमान अल उतैबी भी था, जिस पर इन बातों का इतना असर हुआ कि वो वक्त भी आया कि वो ख्यालात की शिद्दत में अपने उस्ताद से भी आगे निकल गया। उसने अपनी तंजीम भी अलग बना ली और इब्ने बाज और बाकी आलिम दीन लोगों पर तनकीद शुरू कर दी कि ये लोग लेक्चर तो बादशाह के खिलाफ देते हैं मगर उसको बुरे कामों से रोकते नहीं हैं। इसने अपनी किताबें लिखकर लोगों में बांटना शुरू कर दी, जिसने एक बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल को मुतासिर किया। इसी दौरान इसकी मुलाकात मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामी शख्स से हुई, और ये वही शख्स था जिसने काबा पर हमले के दौरान इमाम मेहदी के तौर पर लोगों से बैत ली थी। इस तंजीम का मानना यह था कि सऊदी अरब, जो कि एक पाक सरजमीन है, गुनाहों में लुथड़ चुकी है। मीडिया पर मर्द और औरत साथ बैठे नजर आ रहे हैं। लोग मगरबी कल्चर के ज़ेरे असर जा रहे हैं और सऊदी बच्चों के रोल मॉडल अब सुपरमैन और $6 मिलियन मैन है। इस मुआशरे को अब कौन बचाएगा। हुआ कुछ यूं कि जेमान ने अपने दोस्त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जिस्म पर एक सुर्ख निशान देखा, जो उसके नज़दीक इमाम मेहदी की निशानी थी। दोनों ने इस्तिखारा किया और इत्तफाक ऐसा हुआ कि दोनों को ख्वाब भी एक जैसा आया, जिसके बाद दोनों ही इस बात पर ईमान ले आए कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ही असल इमाम मेहदी है और अब अमल का वक़्त आन पहुंचा था। जमान ने जब अपने साथियों को प्लान का बताया तो सब ने मुखालिफत की कि मस्जिदुल हराम मुक़द्दस तरीन जगह है, वहाँ पर हथियार नहीं चलाए जा सकते। जिसका जवाब जमान ने यह दिया कि आखिरी जंग की इब्तिदा यहीं से होना है और हम सिर्फ इस पेशगोई को पूरा कर रहे हैं। और बिलाहिर ये करीबन 300 से 600 लोगों ने काबा पर हमला कर दिया,
جس کا نتیجے میں یہ ہوا کہ ہزاروں لوگ مارے گئے۔ صفا مروہ کے درمیان کا علاقہ مکمل طور پر شہید ہو گیا۔ مسجد الحرام خون، آنسو گیس، کیمیکلز اور بارود سے بھر گئی۔ صبح 6 بجے کے قریب یہ حملہ شروع ہوا اور 8 بجے پولیس حرکت میں آئی، مگر جیسے ہی پولیس مسجد کے قریب پہنچی، میناروں پر تعینات نشانہ بازوں نے انہیں بھون کر رکھ دیا اور 8 پولیس والے موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ بادشاہ شاہ خالد کو نیند سے جگا کر یہ اطلاع دی گئی اور انہوں نے پہلا حکم یہ دیا کہ تمام میڈیا بند کر دیا جائے اور یہ خبر سعودیہ سے باہر نہ جانے پائے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ سعودی فوج اور پولیس مسجد کے اندر آپریشن کرنے سے گھبرا رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر موجود شخص واقعی امام مہدی ہو، اور پھر یہ بھی خیال انہیں آ رہا تھا کہ مسجد کے اندر گولیاں چلانے سے کہیں وہ گناہ گار تو نہیں ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے فوراً علماء کو بلایا، جن میں ابن باز بھی شامل تھے، اور انہیں کہا کہ آپ فتویٰ دیں تاکہ فوج اور پولیس دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے۔ کافی زیادہ بحث کے بعد علماء نے فتویٰ تو دے دیا، مگر بادشاہ کے آگے اپنی شرطیں بھی رکھ دیں کہ وہ اسلام کو صحیح سے ملک میں نافذ کرے، عورتوں کا ٹی وی پر آنا بند کیا جائے، اور بالآخر تیسرے روز جا کر ایک فتویٰ سامنے آیا اور اس میں بھی علماء کی طرف سے ان لوگوں کی نہ تو مذمت کی گئی اور نہ ہی انہیں دہشت گرد کہا گیا، بلکہ صرف مسلح افراد لکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ علماء بھی ان کے خیالات سے ہم آہنگ تھے کہ وہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، صرف طریقہ غلط ہے۔ اس فتوے کے بعد ایک مختصر سا اعلان کیا گیا کہ مسجد الحرام میں حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، اور اب شروع ہوا اصل کام کہ ان سے لڑنا کیسے ہے۔ سعودیہ کی فوج کا حال یہ تھا کہ انہوں نے نہ تو کبھی کوئی جنگ لڑی تھی اور نہ ہی کوئی اس طرح کا سینسیٹیو آپریشن کیا تھا۔ باغی مسجد کے میناروں پر مشین گنز تھامے کھڑے تھے اور پورے شہر پر ان کی نظر تھی۔ ذرا سی حرکت ہونے پر بھی وہ اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتے۔ پاکستان میں اس حملے کے نتیجے میں عجیب ماحول بن گیا۔ کسی صحافی نے اخبار میں یہ خبر شائع کر دی کہ یہ سب امریکہ کی سازش ہے اور ہماری مقدس ترین جگہ پر امریکیوں نے حملہ کروایا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نوجوان، جن میں بڑی تعداد قائد اعظم یونیورسٹی کے طلباء کی تھی، انہوں نے اسلام آباد میں موجود امریکن ایمبیسی کے باہر جمع ہونا شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر بعد ایمبیسی پر حملہ کر دیا اور تقریباً پوری عمارت کو آگ لگا ڈالی۔ نہ پولیس اور نہ ہی آرمی انہیں روک سکی۔ کتنے امریکی اور کچھ پاکستانی اس حملے میں مارے گئے۔ بڑی مشکل سے یہ لوگ وہاں سے گئے اور باقی بچے عملے نے اپنی جان بچائی۔ نہ صرف اسلام آباد بلکہ کراچی اور راولپنڈی میں موجود امریکی اور برطانوی عمارتوں اور اداروں کے ساتھ بھی یہی حال ہوا۔ ایک غلط خبر کا انجام یہ نکلا کہ لوگوں نے سوچنا تک بھی گوارا نہ کیا کہ حملہ سعودیہ کے مقامی لوگوں نے کیا ہے، سعودی بادشاہ کی پالیسیز کے خلاف کیا ہے، اس میں امریکہ یا کسی اور ملک کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اس سے آگے کیا ہوا؟ 14 دن مسجد الحرام میں کیا کچھ ہوتا رہا اور کیسے مختلف ملکوں، جن میں پاکستان بھی شامل تھا، کہ فوجی دستوں نے مسجد کو کلیئر کروایا اور ان باغیوں کے ساتھ بعد میں کیا سلوک کیا گیا۔ یہ سب جانیے ہماری اس سیریز کی اگلی ایپیسوڈ میں، جو منگل کے روز ہمارے چینل پر لائیو ہوگی، اور اس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا فیڈ بیک کامنٹس کے ذریعے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔